राज्य पाइबा आशारे निद्रित भ्राता कुंभकर्ण को उठाइबा निर्देश देछि रावण। निदर उठी कुंभकर्ण देखा करिछि रावण को। ए विपुलकाय असुर को देखाई विभीषण राम को तार परिचय देउछन्ति। रावणपुर में पहुंची कुंभकर्ण प्रणिपात करुछि रावण को। ताकू सकल वृत्तांत करुछि रावण। रावण निर्णय कला षड़ मासे उठिब बोइला।
କହିଲା ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠିଅଇଲା ବୋଲେ ବି ସୀତା ଭାତା କହିଲା ରାବଣପୁରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଉଠିଣ ମାନ୍ୟ କଲେ ସର୍ବରାକ୍ଷସ ହୋଇଲା ରାବଣକୁ ସେ ପ୍ରଣିପାତ କୋଳ କରି ପାଶେ ବସାଇଲା
को